بھی جان گھر آ گئی تھیں اور اب وہ خرم اور نازلی کے ساتھ بیٹھی کل ہونے والے نکاح کی تقریب کی تیاریاں خود دیکھ رہی تھیں۔ نازلی جب کچن سے کھانے کو لا، بھوک لگ رہی ہے۔ بی جان نے زیورات کے ڈبے خرم کی طرف بڑھائے اور نازلی کو کہا، جو فوراً سے ان کے لیے کچھ کھانے کو لانے گئی تھی۔ بی جان ایک بات تو بتائیں، آپ سچ میں بیمار تھیں کہ تو مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے خرم؟ ان کی آنکھیں بڑی کرنے پر وہ سٹپٹایا تھا۔ خدا کو مانے یار، میں تو بس پوچھ رہا ہوں۔ سچ بتاؤں بیمار ہوں میں، مگر اتنی بھی نہیں کہ اپنی بہو کو نہ دیکھ سکوں۔ ہنس کر کہتی وہ خرم کو شاکڈ کر گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، وہی تو میں کہوں۔ ہاں ہوتے ہی آپ ایسے ایکٹیو۔ اچھا اب اپنے دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑا، مجھے بازار لے کر چل، دلہن کے لیے نکاح کا جوڑا لانا ہے۔ نکاح کا جوڑا لانا ہے اور دلہا کو پوچھ بھی نہیں رہی؟ مازیار کی آواز پر ان دونوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، جو نازلی کے ہاتھ سے ٹرے لیے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ برو آر یو اوکے؟ آف کورس۔ پلیٹ سے کاجو اٹھاتے وہ آرام سے بولا تو خرم نے بی جان کو اشارہ کیا تھا۔ اچھا بتا، تیری دلہن کیسا جوڑا پہنے؟ پرسوچ انداز میں اس نے چہرے پر ہاتھ جمایا تھا۔ ایک کام کریں، آپ تیار ہو جائیں، پھر چلتے ہیں ہم شاپنگ پر، کیا خیال ہے؟ بہت ہی نیک خیال ہے، میں بس ابھی ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ پرجوش سا خرم فوراً سے تیار ہونے بھاگا تھا۔ مازیار بچے، ابھی آپ یہ مت پوچھیے گا کہ میں خوش ہوں کہ نہیں، کیونکہ کل شام میرا نکاح ہے تو میرے پاس بھاگنے کا بھی آپشن نہیں۔ شرارت سے کہتے اس نے سامنے بیڈ پر رکھی جیولری کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں الوہی سی چمک آئی تھی۔ لوہاری مینشن میں آج الگ ہی رونق تھی۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ پورے گھر کی صفائیاں ہو رہی تھیں، جبکہ انا لوہاری شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر سب کو کام کرتے دیکھا اور واپس بیڈ پر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کل اس کا نکاح تھا اور وہ، اسے لگ رہا تھا جیسے برسوں کی بیمار۔ پچھلے 4 دن سے نیند جیسے روٹ سی گئی تھی۔ کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں وہ روئی نہ ہو۔ اس کے ماں باپ تک نہیں جانتے تھے وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ دل کے ٹوٹنے کی تکلیف، اپنے قریبی لوگوں کی اصل چہرے سامنے آنے کی تکلیف۔ کل رات سے وہ بخار میں تپ رہی تھی، مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، بس خاموش تھی، اکیلے کمرے میں دیواروں کو تک رہی تھی۔ محمل بی بی، کھانا تیار ہے، لے کر آ جاؤں؟ ملازمہ کی آواز پر اس نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کھانا لاؤں؟ اسے خود کو یوں تکنے پر اس نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے تو نفی میں سر ہلاتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، جب اسے لگا ساری دیواریں اس کے اوپر آ گرتی ہوں۔ سر بری طرح گھوما تھا، سہارا ڈھونڈنے کے چکر میں وہ بری طرح لڑکھڑاتے زمین بوس ہوئی تھی۔ محمل بی بی، بڑے صاحب، بڑے صاحب! ملازمہ حواس باختہ سی اس کی طرف بڑھی تھی۔ بڑے صاحب دیکھیے، محمل بی بی کو کیا ہو گیا ہے، بڑے صاحب! وہ پوری قوت سے چلائی تھی، جب وجدان صاحب تیزی سے اس کے کمرے میں آئے تھے، جہاں وہ زمین پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ ماضی: امی میں جا رہی ہوں، آپ پلیز سنبھال لینا۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے اس نے جلدی سے چادر سے خود کو کور کیا تھا۔ نرمل، جلدی آ جانا بیٹا، آج کل میں تمہارے بابا اور بھائی آنے والے ہیں۔ ذکیہ بیگم اسے تاکید کرنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ اوف امی، جانے تو دیں، پھر واپس بھی آ جاؤں گی، ان سے کہتی وہ جلدی سے گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اس نے گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تیزی سے چلتے وہ روڈ کے پچھلے جانب پائی تھی، جہاں کارنر پر کھڑی گاڑی اس کی منتظر تھی۔ ارد گرد اچھے سے دیکھتے وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ یار نرمل، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں اور تم اب آئی ہو، وہ نروٹھے انداز میں کہتا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گیا۔ آئی ایم سوری بدر، بس امی کی وجہ سے دیر ہو گئی، نکلنے سے پہلے 100 تاکید کرتی ہوں، اوپر سے کل بابا اور بھیا بھی تو آ رہے ہیں نا۔ تمہارے بھائی آ رہے ہیں؟ ہاں، بھابھی کی امی بیمار ہیں تو وہ انہیں ہی دیکھنے آ رہے ہیں، اور بابا تو چھٹی پر آ رہے ہیں۔ اوہ اچھا، ویسے بہت مشکل ہوتا ہوگا نا ایک آرمی والے کی بیٹی اور بہن ہونا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے پوچھا تو وہ جھٹ سے نامی سے ہلا گئی۔ بالکل بھی نہیں، میرے بابا اور بھیا تو بہت اچھے ہیں، مجھے ہر طرح سے آزادی حاصل ہے، جو مرضی کروں، جہاں مرضی جاؤں۔ میں تو انہیں تمہارا بھی بتا دیتی مگر تم نے ہی منع کر دیا۔ ہاں پلیز ابھی انہیں مت بتانا، میں پوری تیاری کے ساتھ۔ اس کا ہاتھ اپنی ناگرفت میں لیتے وہ اسے شرمانے پر مجبور گیا تھا۔ مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے جب ہماری شادی ہوگی، مجھے بھی بس
तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस चंद दिन की बात है। सच्ची में? उसकी बात पर उसके चेहरे पर गुलाल रंग ने अपना डेरा जमाया था। बिल्कुल मेरी जान, पूरी तैयारी के साथ तुम्हें चुरा कर ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। उसकी आंखों में देखते उसने सरगोशी की थी। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो जब उसके आलम में उसका हाथ थाम कर बोली तो पुरस्कार सा मुस्कुराया था। अगर तुम्हारे बाबा और भैया ना माने तो? वो मान जाएंगे बदर। अगर ना माने निर्मल तो? वो बाजिद हुआ था। तो मैं सब छोड़ कर आ जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बदर। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो बस हर हाल में मेरा साथ देना। उसकी गाल थपथपाते बदर ने गाड़ी आगे बढ़ाई थी। हाल अस्पताल के बाहर गाड़ी रुकते ही अना बेगम तेजी से अंदर बढ़ी थी। वजदान, क्या हुआ महमल को? मेरी बच्ची ठीक है ना? परेशानी से सामने खड़े वजदान साहब पर उन्होंने सवालात की बौछार कर दी थी। अना ठीक है महमल, अब बीपी लो हो गया था, ड्रिप लगाई है, खतरे की कोई बात नहीं है। हम कहीं ज़्यादती तो नहीं कर रहे ना वजदान? उनका दिल अनजाने खौफ से सिमटा था। हरगिज़ नहीं है ना, और आने वाला वक्त ये बात साबित कर देगा। खैर तुम अंदर जाओ, मैं ज़रा डॉक्टर से के पास से आता हूँ। उन्हें महमल के पास भेजते वो खुद डॉक्टर के पास आए थे। डॉक्टर आपने बुलाया था? जी मेजर साहब, दरअसल महमल के हवाले से कुछ बात करनी थी। जी कहें। उनका दिल एक लम्हे को कँपकपाया था। महमल ने किसी बात की टेंशन ली है क्या? उन्हें स्ट्रेस लिया है किसी बात का? देखिए अगर ऐसा है तो आपको कोशिश करनी है कि वो किसी किस्म का स्ट्रेस न ले। ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वरना एक बार फिर उनकी हालत बिगड़ सकती है। उनका इशारा समझते वो परेशान हुए थे। सालों पहले उसके साथ जो हुआ वो अब नहीं होना चाहिए था। मैं पूरी कोशिश करूँगा। फ़कत इतना बोलते वो बाहर आ गए थे। महमल कैसी तबीयत है? उसके माथे पर प्यार करते वो उसके पास ही बैठी थी। उन्होंने उसे देखा। चंद दिनों में वो ऐसे ही लग रही थी जैसे सदियों की बीमार। मैं ठीक हूँ मम्मा, आप परेशान मत हो। वो फीका सा मुस्कुराई थी। उसकी वजह से पहले ही उसकी माँ ने बहुत दुख बर्दाश्त किया था। अब वो अपनी इजाज़त से उन्हें कोई तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकती थी। शॉपिंग कर ली आपने? क्या क्या लिया? उनकी नज़रों से उलझकर उसने बात का रुख तब्दील किया था। माजियार की शॉपिंग करनी थी, हो गई है। बाकी उन लोगों ने कुछ भी देने लेने से सख्ती से मना कर दिया है। मगर तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना? उसका दिल क्या कह दे। जब दिलो दामन खाली हो तो खाली हाथ होने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसके पास कुछ भी तो नहीं था। उस शख्स को मोहब्बत देने के लिए न दिल, न एहसास, न मोहब्बत। एक अनचाहा रिश्ता, एक अनचाहा साथी जिससे वो मोहब्बत नहीं करती थी, जिसका नाम सुनकर उसका दिल धड़का नहीं था, बिल्कुल साकित था। कोई एक एहसास उसके दिल में नहीं जागा था। उसका दिल तो मर गया था, और मुर्दा दिल भला कहाँ मोहब्बत करते हैं। कमरे में इस वक्त एसी फुल स्पीड से चलता खून जमाने की हद तक कमरे को ठंडा कर चुका था। दीवार से उल्टा लटका वो बगैर शर्ट के निहाल नीम बेहोशी की हालत में था। उस पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया गया था, मगर उसे सुकून भी नहीं लेने दिया गया था। पिछले कई रोज़ से उसने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। उसका जिस्म काँप रहा था। वो दुआ कर रहा था जब दरवाज़ा खुले और वो तीनों नकाबपोश कमरे में दाखिल हुए थे। क्या हाल है मोअज़्ज़िज़ ज़िया साहब? हालत कुछ ठीक हुई या अभी तक वही हालत है? ठंडा पानी जग में भरते उस नकाबपोश ने तमस्खराना उससे सवाल किया तो उसने ज़रा सी आँखें खोलकर उन तीनों के धुंधले होते वजूद को देखा था। जाने तो मुझे, वरना वो तुम सबको मार देगा। ओ, हम तो डर गए। अब क्या करें? छोड़ दें उसे? साइम ने साफ उसका मजाक उड़ाया था। तुम हराम! उससे पहले वकार दिया गाली देता, राहिद ने यह ठंडा पानी उसके मुंह पर मारा था कि उसके अकड़े जिस्म में दर्द की एक लहर सी दौड़ी थी। तेरे अभी अच्छे दिन है कि अभी हिसाब देने का वक्त करीब नहीं आया। कर ले ऐश, बस फिर ज़बान तो तुझे खोलनी होगी। वकार दिया के बालों को मुट्ठी में जकड़े राहिद उसके मुंह पर घुर्राया था। उन्हें इस खबीस इंसान को ज़िंदा रखना था हर हाल में। सूरज आज पूरी शान से तुलू हुआ था। दूर से ही फूलों से मज़ीद वो खूबसूरत घर आज मज़ीद हसीन लग रहा था। अंदर निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। कुछ ही देर पहले नाज़ली और खुर्रम माजियार की खाला के साथ निकाह का जोड़ा देने आए थे, और नाज़ली ने ही महमल के हाथों पर मेहंदी लगाई थी। वो रात ही अस्पताल से वापस आ गई थी। उसकी तबीयत अब बेहतर थी। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुराकर उन सब से मिली थी। भाभी यार, आप तो जल्दी से ठीक हो जाए। दुल्हन बीमार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खुर्रम की बात पर वो हौले से मुस्कुरा दी। उसके मेहंदी लग चुकी थी और वो लोग जा चुके थे, और अब पार्लर वाली उसे तैयार करने पहुंच चुकी थी। वो खामोशी से तैयार हुई थी। उसने एक नज़र आईने में खुद को देखा तो न जाने कितने लम्बे वो पलक तक नहीं झपक सकी थी।
वाइट गोल्ड कलर की पैरों को छूती घेरदार फ्रॉक जिस पर गोल्डन काम बहुत नफासत से किया गया था। दुपट्टे के किनारे गोल्डन भारी काम पर गोल्डन ज्वेलरी पहने वो किसी को भी महबूब कर सकती थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। वॉलर बाई ने पूरे दिल से उसकी तारीफ़ की थी, जिस पर वो मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। दिल ही खुश नहीं था तो वो कैसी भी लग रही हो क्या फ़र्क पड़ता है। लॉन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। बहुत ख़ास मेहमान इस निकाह पर मौजूद किए गए थे। बारात आ चुकी थी। जब गाड़ी से वो पूरी शान से निकला था, गोल्डन कुर्ते पर मेहरून कोट जिसके किनारों पर हल्की सी कढ़ाई उस पर चार चांद लगा रही थी। उसके दाएं बाएं खुर्रम और उज़ैर मौजूद थे, जबकि लाइट ग्रीन गरारा पहने बीजान सबसे मिल रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आज भाई की शादी है, लेकिन मुझे हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उज़ैर की बात पर वो ताज्जुब से उन दोनों को देख कर रह गया। लाल दुपट्टे का घूंघट डाले वो खामोशी से बेड पर बैठी थी। उसके एक तरफ उसके बाबा और एक तरफ उसकी माँ थी, जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ महमल, आप बाबा से बात कर लें वकार। वो सारे कहे लफ्ज़ उसके कानों में गूंज लगे थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब उससे उसकी रजामंदी पूछे थे। तुम जैसी लड़कियाँ इज़्ज़तदार होने का दिखावा करती हो। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जवाब ना पाकर मौलवी साहब ने एक बार फिर अपने अल्फाज दोहराए थे। अना बेगम ने घबरा कर मर्दान साहब को देखा था। घर से भागी हुई लड़कियां, तुम्हारे बाप का गुरूर तोड़ना है। कबूल है, सारी सोचों को झिड़कते उसने इकरार किया था। अश्क उसके आरज़ों पर बहते चले जा रहे थे। कबूल है, कबूल है। कपकपाते हाथों से उसने निकाह नामे पर दस्तखत किए थे। दूसरी तरफ निकाह की कार्रवाई हुई थी। क्या आपको महमल वजदान से निकाह कबूल है? मौलवी साहब अब उससे पूछ रहे थे। दोस्त, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? वो मासूम आवाज़ उसे अपने इर्द गिर्द महसूस हुई थी। कबूल है। पूरे दिल से उसने अपना आप किसी को सौंप दिया था जिससे उसे मोहब्बत नहीं थी और जिसके लिए वो रुका था वो न जाने कहाँ थी। वो दोनों ही दो अलग अलग दुनिया के लोग थे जिन्हें एक दूसरे का लिबास बनाकर एक ही दुनिया में ले आया गया था।